Hi guys! Hello, hello! Mga ka-Court Alexander Athena TV guys. Nandito kami sa Tubahon daw. Pero yung name niya is Secret Place daw. Secret Place. Okay, so ganda. Dibuntad kami dito is 15. Pero ngayon 40 pesos each. Pero sabi namin kay Manong, Manong, pwedeng pa, ano Manong, pales na lang, beke naman. Ayun, pinagbigyan kami ni Manong. Ayan si Kapraps. Kapraps TV. Subscribe guys. Ayan, si Binrak TV guys. Oh. Ano na yan, monetize na yan Kapraps. Dami na yung pera Kapraps. Siya naglibre sa amin dito Kapraps. Siya naglibre. Yun. Yun sila oh. Si Court Alexander Athena. Yan. Ganda ng place dito guys. Oy. Kaso, dahan-dahan lang kasi. Oh, yeah. Lo. Tarik. Yan oh. Yan guys. Tarik dyan guys. Pag nahulog kayo guys, dugo yung ulo nyo guys. Yan o. Napakatulis ng mga pagang na corals. Ayun sila guys o. Sila o. Hala. Ayan si Binrak TV o. Si Kapraps. Monetize na yan. Monetize na yan Kapraps. Dami na yan pera Kapraps. Ayan. Cliff. Oh, ay sorry. Ano ba yun? Oh, Kapraps, huwag kang magpakamatay, Kapraps. Oh, Sander! No, di habi. Manalo ka diya. Napaka-cliff dyan guys. Nakakatakot. Ulo ka dyan guys. Sira yung bungo nyo guys. Shit! Agay! Wala ha, inyong lechon. Kao na. Shit! Yan. Sander. Oh, awan niya kay Mama Akla. Sander, gagara oh. Oh, mamaya na. Yan, ito yung mga cottage nila guys. Film cottages. Lex, Paul Mas, ang cellphone Lex. Si Athena. Ayan oh, may naligo guys oh. Ayan. Ito yung mga bato guys. Oh, ayun chorus guys. Oh, napakatulis guys oh. Pag nadakot. Ayan, mayamanin si Kapraps. Ayan si Binrak TV. Monetize yan guys. Milyon na yung ano niya, kita niya guys. Yan. Yan nag-camping tent. Super nice dito guys. Relax lang. Chill. Uy! Ayun o. Katabi pala namin dito is Laguindingan Airport. Yan. Airport yan dyan. Sa Laguindingan Airport. Ayan o. Bye! Guys.
to? Secret place. Yan guys. Oh, tignan nyo yan guys. Oh, napaka-toys guys. Katakot. Oh, pag nadapa kayo dito guys, sus ginoo. Butas ang bungo guys. Goodbye airplane. You know, si airplane. Malapit lang kami sa Lagindingan Airport ng Cagayan de Oro City. Pasyal-pasyal kami guys. Pasyal-pasyal guys. Pasyal-pasyal guys. Ayun si Binrak TV guys. Yan guys. Yan guys. Yan guys. So, sa nagbabalak pumunta ng Cagayan de Oro, gusto nyo mag-chill kasi stress na kayo sa depressed na kayo sa pandemic. Ito kayo guys. Yun. Nandito na daw tayo sa dulo ng walang hanggan. Walang tawag ng puno ito guys. Lakbay. Dagat. Uy, parang nahati na yun guys. Nahati na yung tawag to, lupa. Corals pala or pagang. Kapraps! Huwag magpakamatay, Kapraps! Uy, takot pala dito, guys. Ano pala to? Parang kuweba na pala ito, guys. O, ayan, oh. Parang mahati na yung ano dito, guys. Takot. Ayan. Katakot. Uy. Si Dudug, oh, nag-uban-uban si Dudug. Uy, huwag na dyan, Dug. Huwag na dyan, Dug. Dug. Oh, yan guys, oh. Cliff na yan, guys. Oh, yan, oh. Ito pala yung balsa. Pero close sila kasi bawal. Saan siya dumaan? Takot naman. Ayoko dyan. Baka ako ay mahulog. Yan, oh. Hey, dog! Doggy. Yan. Saglit ha. Hadlo kasi sa clip. Takot kami dito kasi nasa dulo na walang hanggan ito eh. Yan o. Yan. Cliff na to guys ha, cliff. Yan o. Wala, sige. Dahil sa pag-vlog. Close, di ba? Close? Close na. So, ito kami sa cliff. Oh, ayan guys, ayan. so, palubig ng araw. Ayan. Ito na yung dulo ng walang hanggan. Charot. Chururot.
Mukhang Buwis buhay si Kaprops. buwis ka pa. Kakalon si Kaprap. Ba't ka kakalon? Huwag magpakamatay Kaprops. Ayan, dito tayo sa cliff. Yan, cliff. Kami, sa secret place. Maligo na mo, binrak. Ayan, oh. Ayan. Ayan, guys. Ay, ang bakay. Naku mo na. Ayan, oh. Katakot yan, guys. So, balik tayo, balik na. Ayan, dito lang tayo, guys. Dito lang. Okay. So, sulit yung ano, guys, yung 40 pesos. Na-scam kami ni Manong. Sabi 15 pesos. Pagdating dito 40 pesos pala, guys. Ano ba yan, guys? Tour guide na ko si ano, si Dudog. Tour guide, Dudog. Dudog. Yan. Si Kaprops. Buwis buhay, guys. Ang dahil sa pag-YouTube. Chill lang. Ito, guys. Yan, oh. Sikat ng araw. Yan. Yan, guys, oh. Unsa kaya nga kahoy, Bin? Ha? Kana tanan kana? Unsa na? Palkata? Sure ba? Bot is Kaprops. Binra ka ni ba? Bago rabi ni na ano, oh. Na kanang na. Unsa ni? Natunga ba? Dahil sa alon, guys. Ayan, oh, nahati na, guys. Kita niyo yung biyak ni Inday? Ayan yung tour guide namin, guys, oh. Si Brownie. Biyak. Anong tawag nito, guys? Dili man po ni mangroves, no? Mangrove. Hindi ko alam puno ito, guys. Parang nasa ano kami, guys, sa paningot ko da. Exercise to, guys. Exercise. Aray. Chill lang. Aray. Guys, cliff na naman. Cliff. Sarap maligo, guys. Talon. Aray. Okay. Kita sa konti ilay. Dari ba kani, oh? Ang kadang balod ba? Dula ko ni muliki diri. Kana ba? Abot ba? Ha? Balod ng silalom, no? Murag ano na. Kuiba. Cave. Yung angkas ng alon, mga kapal. Hahatiin na naman ang biyak ni Inday. Bining na, mahahati na naman si Inday dyan. Ito, nag-overnight sila. May tent sila. Biyak ang ano ni Inday kasi sa alon. Yung cottage. Yung cottage. Yan. Napakaganda dito, guys. Chill lang. Wala masyadong tao. So, ayun, may naligo na dun, oh. Kaya ako
Napakasarap guys, maligo guys. Kaso si Athena, hindi ako makaligo guys. Naglalambing si Athena guys. Yan yung mga cottages. Ayan na. Tapos na kami mag-vlog guys. Mamaya na naman. Yan. It's my life. Naligo sila ka-rats. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Money, 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 money. Yeah. It's my life.